हेलो स्टूडेंट मु मोर ए ओडिया मीडियम क्लासेस एजुकेशन चैनल को वेलकम जनाऊँगी। तो पिलाने आज देखा आमर भारतर केतोटी केन्द्र शासित अंचल अच्छी ओके तो ता विषय देखा राजधानी मत देखा ये सब आमर जिते सब एग्जाम होची से सब रे आपणकर माने केन्द्र शासित अंचल विषय एक मार्क आसी थाए। तो आम देखा आमर केतोटी केन्द्र शासित अंचल अच्छी से विषय देखा। तो ता पूर्व पिला माने जदि आपण आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नांती ताहले सर्वप्रथमे आपण प्ले स्टोर रे जाइकी टेलीग्राम ऐप्स को डाउनलोड करंतु। टेलीग्राम ऐप्स डाउनलोड करेंगे जदि टेलीग्राम ऐप्स अच्छी ताहले कौन से आपण को डाउनलोड करने को पड़ो ना। तो जदि टेलीग्राम अच्छी ओपन करेंगे ओपन कर सारापर मो ग्रुप रो नाम सर्च बार जाइकी सर्च करी ओडिया मीडियम क्लासेस बोली सर्च करेंगे देखिए प्रथम पेज रे आसीजिवो एवं देखिए लोगों ओडिया मीडियम क्लासेस बोली थी आपड़ से जॉइन हो तले जॉइन बोली आसो से जॉइन रे क्लिक कले आप आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करेंगे। आपड़ जॉइन हेले आमर टेलीग्राम ग्रुप रे समस्त OSSC तापर OSSC ओके आमर जिते सब कंबाइन एग्जाम होची एसओ ओके ओएस ये सब मानक जिते सब क्लास होची ओडिशा जीके ओके ये सब रो क्लास अच्छी सब। तो ये सब मध्य आपण पीडीएफ आकार रे पाई परिबे एवं समस्त वीडियो जहाँ सब लिंक अच्छी वीडियो लिंक मध्य से ग्रुप रे प्रोवाइड कराई से सब मध्य आपण सेठी क्लिक करके एक्सेस करि परिबे एवं समस्त आमर जॉब अपडेट पाई परिबे सब गवर्नमेंट इनफॉरमेशन सब जहाँ सब आछि ए सब मध्य आपण पाई परिबे बुझि पारले। तो पिला माने जदि आपण आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होगा चाहते ताहले हमर ए वीडियो डिस्क्रिप्शन रे मध्य मु दे देबी। तो आपण माने जाइकी डायरेक्ट से लिंक रे क्लिक करके आपण आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करेंगे। तो पिला माने देखिबा देखंतु ऑल केंद्र शासित अंचल वा यूनियन टेरिटरी बोली कहुए ऑफ इंडिया इन इंग्लिश विथ देखंतु देर कैपिटल तार सहित हमर कैपिटल मध्य राजधानी मध्य देखिबा ओके। तो देखंतु प्रथमे देखिबा देखंतु अंडमान एंड निकोबर आइलैंड तान कोन हमर अंडमान एवं निकोबर द्वीपपुंज जोटा कहूँ ओके आमर जमीती भारत एमती अच्छी देखंतु यही भाया अच्छी ना नहीं एमती थी है आमर देखिए यही पाखे है आमर बंगोपसागर पाखे ये सब सागर अच्छी ना नहीं। तो ये बंगोपसागर पाखे देखिए एमती अच्छी टी लंबा है तो सही अच्छी अंडमान और निकोबर आइलैंड। तो तार राजधानी हूँ पोर्ट ब्लेयर राजधानी कौन पोर्ट ब्लेयर राजधानी ओके पोर्ट ब्लेयर। 2 नंबर को देखंतु चंडीगढ़ चंडीगढ़ रो राजधानी चंडीगढ़ ही चंडीगढ़ राजधानी चंडीगढ़ देखंतु। तो एमती अच्छी आमर भारत देखंतु चंडीगढ़ कोटी अच्छी मु देखै दउछि देखो देखंतु चंडीगढ़ केमती अच्छी देखिए ओके यही भाया अच्छी ना नहीं सॉरी देखंतु देखंतु यही भाया एमती अच्छी भारत ना नहीं यही पाखे चंडीगढ़ अच्छी यही पाखे दुसची ना नहीं जो यही पाखे यही है। तो आपंकर चंडीगढ़ कौटी अच्छी देखिपारे तो चंडीगढ़ राजधानी चंडीगढ़। नेक्स्ट जी आपंकर दादरा एंड नगर हावेली एंड डामन ड्यू ओके डामन ड्यू एंड दादरा एंड नगर हावेली तार राजधानी देखिपे डामन कौन डामन। तो डामन आपंकर कौटे देखिपारे आमर देखंतु एमती अच्छी ओके। तो देखंतु आमर भारत एमती अच्छी ना नहीं ये भाया। तो आपण कौटी देखा पाइबे देखंतु आपण यही जगह देखा पाइबे कौन आपणकर दादरा एवं नगर हावेली डामन ड्यू आगे कौन ना
ଦାଦରା ନଗର ହାବେଳି ଏବଂ ଡାମନ ଡିଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କ'ଣ ନା ମିକ୍ସ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଅଛି। ତାର ରାଜଧାନୀ ହେବ ଦାମନ, କ'ଣ ଦାମନ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ହେଉଛି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟେରିଟୋରି ଅଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀ। ଆମର ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭାରତର ରାଜଧାନୀ। ତ କେଉଁଠି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, କେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏମିତି ଅଛି ଭାରତ, ହଁ ନା ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ହେଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଓକେ, ତାର ରାଜଧାନୀ ସେମ୍ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହିଁ। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଶ୍ରୀନଗର କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ସମର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଦୁଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହେଲା ୱିଣ୍ଟର ବେଳକୁ ଜାମ୍ମୁ ହେବ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସମର ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବେଳକୁ ଶ୍ରୀନଗର ହେବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀନଗର କେଉଁଠି ଅଛି ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କେଉଁଠି ଅଛି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର, ଏଇଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ଲାଦାଖ। ଲାଦାଖର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ଲେ। ଲାଦାଖର ରାଜଧାନୀ ଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଦେଖିବେ ଆପଣ ମ୍ୟାପ୍ ବାହାର କରିକି ଦେଖିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଦାଖର ଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ। ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ରାଜଧାନୀ ହେଲା କାବାରତୀ। ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି କାବାରତୀ ରାଜା। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଭାରତ ଚିତ୍ର କରି ଦେଖାଉଛି ମୁଁ, ଏମିତି ଅଛି ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କେରଳ ଅଛି ଏଇ ପାଖରେ, ଗୋଆ ଅଛି ପାଖରେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏଇ ପାଖରେ ହେଲା, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପାଖରେ, ଏଇ ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ଆରବ ସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇଠି ସାଗର ଅଛି, ଏଇଟା ସବୁ ଆରବ ସାଗର। ଓକେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ। ଓକେ, କୋରାଲ ଦ୍ୱୀପ। ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ପୁଡୁଚେରୀ। କ'ଣ ପୁଡୁଚେରୀର ରାଜଧାନୀ ପୁଡୁଚେରୀ ହିଁ ଅଛି। ପୁଡୁଚେରୀର ରାଜଧାନୀ ପୁଡୁଚେରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଡୁଚେରୀ କେଉଁଠି ଅଛି, ମୁଁ ବଡ଼ ଏକ କରିକି ଦେଖାଉଛି ମ୍ୟାପ୍କୁ। ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି ହେଲା, ଅଛି। ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଅଛି ଏଇ ପାଖରେ। ତ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପୁଡୁଚେରୀ, କ'ଣ ପୁଡୁଚେରୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର 8ଟି ହିଁ ଅଛି ଆମର କ'ଣ, ଆମର 8ଟି ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ। କେତୋଟି? 8ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ଏରିଆ ୱାଇଜ୍ କେଉଁଟା ବଡ଼ କେଉଁଟା ଛୋଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଏଠି ଏରିଆ ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟି, କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ? ତ ଆପଣ କହିବେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର। ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ବଡ଼। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ। କ'ଣ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ହେଲା, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ। ଏବଂ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କହିଲେ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ କହିବେ, ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ କମ୍ ମାନେ ସେଇ କ'ଣ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ହେଲା। ତ ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ। ଓକେ, ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖିବା ଆମର କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆକୁ ନେଇକି ଆଣିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।